tira pahai nama. Omar Singh Tisoban ut tira pahai nama. Hudu Madanong ut tira pahai nama. हकीकत बोलते हैं, इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। लासिनोनी लिखो कैंडिडेट कचिंग होना है कैंडिडेट लो आके है अमर सिंह तिसो इली तुम लोग नांगे गलो लासे आतो कलो किदो लदाख बीजेपी पहाई नांगे पुलासो किसी पिदू का आला तुम नहों में तो समय ला पुला किरांगे जो पंचुने निकलो लासे अमर सिंह तिसो कैंडिडेट बीजेपी श्री कृष्ण मोहन कुसुमतारी अलंगी कार्बिया टिके पेन अलंगी फान कार्टून के फान सुनी निकलो लासी की सोबान उठ पिरा पहाई नमा बिना सिंह लेंग जिंदाबाद 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 बिना सिंह लेंग जिंदाबाद 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 बिली मोहन खागलारी जिंदाबाद 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 बिली मोहन खागलारी जिंदाबाद 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 कांगड़ा किलिंग लॉन्ग लीव कांगड़ा किलिंग शांति कायम रखा सीएम काबना तो काउंसिल सीएम नो আটাই কো ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে গাঁৱৰ আটাই কো ডাঙৰ সমস্যাটো কি ৰেচন কাৰ্ড পাইছে না পোৱা নাই পাইছে ৰেচন কাৰ্ড যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তাত অৰুণোদয় পাব কমামা ৰেচন কাৰ্ড কিন্তু আনলগে অৰুণোদয় লং করব লাভেন কে घर घर जल लांग कदम वेटा नांगले तुम कदम वेटा रंग को लगे लांग कदम वे हम तक लाभे के नॉन के थे ना नरेंद्र मोदी के दिन पुदिया बांके रोंगा सौर आकिसु नहीं के गोतिला इलेक्ट्रिक बिल कलामा कले इलेक्ट्रिक बिल अताई को डांगर समस्या से इलेक्ट्रिक बिल इधर नरेंद्र मोदी खबर हुआ लगे लगे प्राइम मिनिस्टर हुआ लगे लगे अपने लोगे घरे घरे इलेक्ट्रिक बिल দিব নালাগে তেনা ইলেকট্রিক বিল চিঠি নাগে লগে না তো পিএমএওয়াই যিমান খিনি ঘর আর ইতে যিখিনি বনাব পিএমএওয়াই ঘৰৰ ঘৰ পিএমএওয়াই ঘৰত সোলার সবৰ ঘৰত ফিটিং কৰি দেব সোলার সি নামে তো আহিম লং ফিটিং আছে আৰু ইলেক্ট্রিক ডিপার্টমেন্ট বহুত বদমাস হয় না নহয় 3 মাহ মুৰে 5 মাহ মুৰে বিল কিমান কে একটা ঘৰত 5000 20,000 20,000 रुपए তিতাৰো 5-6 জন 5 ঘর 6 ঘর যদি বিল নিদিলে কি হব লাইন কাটি দিব আন্ধার হৈ থাকে যাতে হে সমস্যা পৰা আমি মুক্তি হব লাগে হে সমস্যা পৰা দূর হবলে আমি নরেন্দ্র মোদীক শক্তিশালী কৰিব লাগিব লাচিন আমি তো ৰঙাচৰ ৰাখিছো নাই ইলেক্ট্ৰিক বিল আৰু দন ফবাগান সি টিপেটা লপুলনে কপিলো লাইনান খান পেপে ইনকিন সাং পঙ্গে কালি বুঝা লাসে নোনা বাকে লা পিএমএওয়াই হেম के लोंग आ ला पेन PMAY हेम नम की किमगी आ abang ke kopilo ahem lom si solar abang EP ato eme solar e ero pulo na kopilo nang itu electric bill ke pijot ko lamun tinelo la pen non abuti na lang setame non sensas do